नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल सेंटर की ओर से डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस का सफलतापूर्वक हुआ आयोजन। कोलकाता के पार्क लेन इलाके में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल सेंटर ने मेडिकल सेवा के क्षेत्र में सफलतापूर्वक 34 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मानव सेवा में दिन रात मेहनत करके और गरीब लोगों की सेवा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल सेंटर 34 वर्षों से सफलतापूर्वक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। पार्क स्ट्रीट एरिया के 16A पार्क लेन स्थित यह हॉस्पिटल बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्ग लोगों को कम खर्च में उन्नत उपचार के माध्यम से स्वस्थ जीवन प्रदान कर रहा है। यहाँ इमरजेंसी सर्विस, ऑर्थोपेडिक, गायनोकोलॉजी से लेकर विभिन्न प्रकार की जटिल बीमारियों का इलाज एक ही छत के नीचे किया जाता है। इसके साथ ही अस्पताल की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इस अवसर पर कोलकाता के एक होटल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल सर्विस मल्टी सुपर हॉस्पिटल की ओर से पहला डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां इस अस्पताल से जुड़े कोलकाता के जाने माने डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। सभी ने इस अस्पताल के साथ अपने अनुभव साझा किए और बताया कि इस अस्पताल में क्या क्या सेवा दान की जाती है। इस अवसर पर संस्था के प्रमुख सहित अस्पताल से जुड़े डॉक्टर और स्टाफ मौजूद थे। आपको बता दें कि शरीर की कोई भी समस्या हो तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल सेंटर आ सकते हैं। अस्पताल के अधिकारी डॉक्टर अदनान ने कहा है कि आपको यहाँ पूरी तरह से किफ़ायती बजट में अच्छी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य साथी सेवा भी यहाँ उपलब्ध है। इस हॉस्पिटल में जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ कई ऐसे केस भी हैं जिनमें पेशेंट की बचने की उम्मीद नहीं के बराबर थी, वो सब यहाँ से ठीक होकर अपने घर खुशी खुशी लौटे हैं। आइए इस खबर के माध्यम से देखते हैं कि इस मल्टी सुपर हॉस्पिटल की डॉक्टर्स मीट की झलकियाँ। জার্নি স্টার্ট হয়েছিল আমাদের 1990 করলাম, 91 স্টার্ট করলাম। লাস্ট মোর দেন 3 ডিকেডস, 34 বছর শেষ। চিকিৎসা আছে ঠিকই বললেন, টাকাও আছে, কিন্তু আমার মতে সবচেয়ে বড় জিনিস আগে হিউম্যানিটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা সবসময় মুভ করেছি, ওটাই নিয়ে এগিয়েছি আমরা। তার সঙ্গে ডেফিনেটলি ট্রিটমেন্ট ইজ আ মাস্ট, তার অন্য জিনিস যেটা আছে সেটাও আমাদের দরকার, কিন্তু অলওয়েজ উই হ্যাভ কেপ্ট ইন মাইন্ড দ্যাট উই হ্যাভ টু ফাইট ফর ইন ফেভার অফ হিউম্যানিটি। এখনো পর্যন্ত কি স্পেশালিটি রয়েছে? শহর কলকাতায় এখন বহু আপনাদের মতো অনেকেই রয়েছেন যারা পরিষেবা দিচ্ছেন, কিন্তু নেতাজির কাছে সবাই কি পাচ্ছে? নেতাজি যখন স্টার্ট হয়েছিল তখন এটা আমাদের জেনারেল ইনস্টিটিউট ছিল, এটা তখন নাম ছিল পার্ক পয়েন্ট নার্সিং হোম, 1991। তারপরে 2014-তে তখন ওপেন করিয়েছিলাম ডক্টর, আমরা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিনাউন্ড অঙ্কোলজিস্ট অফ ইন্ডিয়া ডক্টর সরোজ গুপ্তা, উনি ওপেন করেছিলেন স্যার। এটা চলেছে আমাদের প্রায় 14 বছর পার্ক পয়েন্ট। তারপরে ডক্টর আডবাণী, ডক্টর আশিস মুখার্জি গ্রুপ ফ্রম টাটা মেমোরিয়াল, ওনারা অ্যাটাচ হলেন আমাদের সঙ্গে। ওনারাও অনেক দিন ছিলেন আমাদের সঙ্গে, প্রায় 14 বছর এরকম ছিল টিমটা। তো সেই টিমটাও খুব ভালো, ভেরি গুড রেসপন্স। আর ভালো আছে যে ফার্স্ট বোন ট্রান্সপ্লান্টেশন এটা আমাদের নার্সিংহোমে হয়েছিল ক্যালকাটার মধ্যে। তো এখন আমরা সব মাল্টি স্পেশালিটি চলছে, ফ্রম গাইনি, অর্থো, ইউরো, নেফ্রো, জেনারেল সার্জারি, সব ব্রাঞ্চই কভার করছে। ভেরি গুড গ্রুপ অফ ইয়াং ডক্টরস অ্যান্ড স্পেশালি ম্যানেজড অ্যান্ড ভেরি ওয়েল মেনটেন্ড বাই both of my sons, Dr. Shayan Jamil and Dr. Adnan Jamil, with the total team from security guard to OT technician, doctors, everybody সবাই ভালো, খুব ভালোভাবে কোঅপারেট করছে। একা আমার পক্ষে এটা ছিল না। পরবর্তী প্রজন্ম দিনের পর দিন প্রোগ্রেস করছে। আজকে এই ধরনের একটা আলোচনা সভা, যেখানে প্রত্যেকে উপস্থিত ছিলেন, বিভিন্ন বিষয়ে তারা আলোচনা করলেন। আগামী দিনে কীভাবে এই পেশেন্টদের কাছে আপনারা পৌঁছতে চান? আমার আজকে আলোচনা, আমি ডক্টরস ফ্রম ডিফারেন্ট স্ট্রিমস ওয়্যার প্রেজেন্ট। সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার যে ডক্টররা খুবই স্যাটিসফাইড যারা প্রেজেন্ট ছিল, ভেরি পজিটিভ ডিসকাশন। আর এই পজিটিভিটিটা নিয়ে
আমারও একটু মানে মেন্টালি আমি ভেরি মাচ বুস্টার উইথ দ্য ফুল টিম। আগামীকাল এই ইউথ ডক্টরসদের নিয়ে, তার সঙ্গে আমাদের ছেলেরা আছে। এই ইউথ গ্রুপটা ভেরি মানে এটা লাজবাব গ্রুপটা বলবো আমি ইন দ্য ফিল্ড অফ মেডিকেল সায়েন্স। 34 বছরের যাত্রা আরও কতদিন যাত্রার পথে থাকবে? সেটা আমাদের মোটোটা যদি আমরা ঠিক রাখি, ফ্রম এভরি অ্যাঙ্গেল, ট্রিটমেন্টটা নিয়ে, ম্যানেজমেন্ট, আর ভেরি রিজনেবল চার্জেস যেটা হয়, টাকাটাও একটা বড় ব্যাপার, সবাই পারেন না। স্পেশালি এটা আমার একটা ইনস্ট্রাকশন আছে যে না, মানি ইজ নট এভরিথিং, উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ফর হিউম্যানিটি। মানুষের জন্য কাজ করতে হবে, মানুষের সঙ্গে থেকে। हम हर पेशेंट रिलेटिव को, हम डॉक्टर शाहीन जमील हैं, इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट, हम हर पेशेंट रिलेटिव को एक ही बात बोलते हैं कि हम लोग बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट जो होगा हम लोग की तरफ से बेस्ट होगा, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो भगवान के हाथ में है, ऊपर वाला के हाथ में है। एवरी 2 आवरली हर पेशेंट का जो आईसीयू में एडमिट हो, चाहे वार्ड में एडमिट हो, उनका अपडेट मेरे पास आता है वाया मैसेजेस एंड व्हाट्सएप, क्या क्या मेडिकेशंस चल रहा है सब। ट्रीटमेंट तो हर हॉस्पिटल देता है, इसके साथ हम लोग और क्या देता है, जो मेन चीज़ है क्लीनलीनेस। हॉस्पिटल का क्लीनलीनेस होना चाहिए कि इन्फेक्शन नहीं पकड़े। हम आ रहे हैं, आपका एक पेशेंट भर्ती हो रहा पेट दर्द लेके, अब हॉस्पिटल से वापस जा रहा है चेस्ट इन्फेक्शन लेके, ऐसा नहीं, ठीक है। सो हम लोग को उस तरीके से पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन करके, क्लीनलीनेस मेंटेन करके, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ एक पूरा पेशेंट रिलेटिव से और पेशेंट पार्टी से पेशेंट रिलेटिव को हर 6 घंटे में अपडेट मिलता है पेशेंट का। इस तरीके से हम लोग ऐसा मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखा गया है सारे बेस्ट डॉक्टर, जो कोलकाता के जितने भी बेस्ट डॉक्टर हैं, हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो बेसिकली ऐसा दूसरे नर्सिंग स्कूल में बहुत ही कम देखा जाता है। तो डॉक्टर भी आपके हॉस्पिटल में आने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स को ऐसी आप क्या सुविधा आप दे रहे हैं? देखिए, डॉक्टर्स को यही सुविधा हम दे रहे हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट चलता है वो कोई डॉक्टर्स जैसे कुछ जो बेसिकली चाहते हैं जैसा ट्रीटमेंट चले, उस हिसाब से हम लोग मूव करते हैं। जिस टाइम पे जो पेशेंट को जो मिलना चाहिए वो सब डॉक्टर को हर 6 घंटे में अपडेट, मॉर्निंग में एक बार सुबह हॉस्पिटल की तरफ से कॉल, नाइट में एक बार सुबह हॉस्पिटल की तरफ से कॉल, ब्लड रिपोर्ट्स सब अपडेट डॉक्टर्स के पास रहती हैं रिगार्डिंग हिज पेशेंट्स। और 24 आवर्स हम वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर्स को कुछ ज़रूरत हुआ, दे कैन कंटैक्ट मी, और हम जाके वहाँ पर उनका जो है कर देते हैं जो अगर ज़रूरी पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा एक टीम लेके चलते हैं। फैमिली है एक, और फैमिली बढ़ेगी। Director of Netaji Medical Center. I am a neuropsychiatrist. I have done my MD in psychiatry. तो एक्चुअली हम लोग का हॉस्पिटल काफ़ी पुराना है, 1990s में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मेरे फादर डॉक्टर जमील, उन्होंने इनको रन किया। आज भी वो स्टार्टिंग में थे, उन्होंने इस प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे बड़े भाई भी हैं, डॉक्टर शाहीन, ही इज़ एन MEM डॉक्टर, मास्टर्स ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। तो एक्चुअली ये तीनों मिलके ही अभी हम लोग इसको रन कर रहे हैं। एंड इन हाउस हम लोग के सारी फैसिलिटीज़ हैं। वी हैव गॉट गुड ऑर्थोपेडिशियन, जैसे आप लोग ने देखा है। वी हैव गुड और यूरोलॉजिस्ट हैं हमारे, ऑन्कोलॉजी है हमारे, आपका ईच एंड एवरी सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपका पैथोलॉजी, इन हाउस पैथोलॉजी, फार्मेसी, USG, 24 आवर्स एक्सरे अवेलेबल है। वी आर डूइंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ। हॉस्पिटल जाने से लोग डरते हैं, सोचते हैं मेरा पॉकेट का जितना पैसा सब खर्चा हो जाएगा। क्या लगता है कितना आप लोग? देखिए, हम लोग की जो जिस नज़रिए से हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था, जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था, उसमें हम लोग अफोर्डेबिलिटी इज़ द नंबर 1 क्राइटेरिया। बिकॉज सब तक हम लोग को प्रॉपर हेल्थ पहुंचाना इज़ आवर प्राइमरी एम। तो इसीलिए हम लोग बहुत अफोर्डेबल हैं। आसपास जितने हॉस्पिटल हैं उससे ज़्यादा अफोर्डेबल एंड उससे ज़्यादा बेटर কেয়ার দেনে কি কোশিশ করতে हैं। স্বাস্থ্যসাথী অ্যাভেলেবেল আছে? ইয়েস, আমরা স্বাস্থ্যসাথীও করছি। আপনার আমরা অনেকটা সার্জারি আমাদের স্বাস্থ্যসাথীতে হচ্ছে, স্পেশালি জেনারেল সার্জারিতে বেশি হচ্ছে। এত শহরে এতগুলো হসপিটাল আপনাদের মতো রয়েছে বেসরকারি, আপনাদের স্পেশালিটিটা ঠিক কি, ইউএসপিটা কি? আমাদের ইউএসপি স্পেশালি যেটা বলবো কি, এটা ইট ইজ রান বাই ডক্টরস। আমাদের হসপিটাল আর রান বাই ডক্টরস। আই এম মাইসেলফ, আই এম আ ডক্টর, মাই ব্রাদার ইজ আ ডক্টর, মাই ফাদার ইজ আ ডক্টর, ইট ইজ রান বাই ডক্টরস। তো আমাদের ইউএসপি এটাই।
বিজনেস পরে আমাদের MBBS আমাদের যেটা আছে সার্ভিং দ্য পিপল আগে আছে। সেই জায়গা দাঁড়িয়ে অসুখ তো কোনো সাধারণ মানুষকে বলে কয়ে আসে না, কেউ বড়লোক হতে পারেন, কেউ সাধারণ মানুষ। Definitely. একদম এই নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ যারা হয়তো এফোর্ড করতে পারছে না, তাদের জন্য কি বিশেষ ব্যবস্থাপনা থাকে আপনাদের? দেখুন আমাদের আমরা ইচ एंड एवरी क्राइटेरिया আমরা सर्व করছি। इनिशियली वी हैव डिलक्स रूम्स ऑल्सो फॉर पेशेंट्स हु वांट दैट। उसके साथ साथ हम लोग के जनरल बेड भी हैं जो कि बहुत अफोर्डेबल है। तो ईच एंड एवरी क्राइटेरिया ईच एंड एवरी पीपल को हम लोग सर्व करने की कोशिश करते हैं। এখন এআই টেকনোলজির উপরেও অনেক ডিপেন্ড করে আমাদের এআই আমাদের এআই টেকনোলজি তো আগে অনেকটা আসছে, তারপরে আপনার আমার যেটা নতুন USG মেশিনও নিচ্ছি, ওর মধ্যে আমাদের এআই টেকনোলজি ইনক্লুডেড আছে। তো স্লোলি অ্যান্ড স্টেডলি আমরা এটার এআই দিয়ে কাজ করব, বিকজ ফিউচার ইজ এআই। আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে গেলে মানুষ কিভাবে আসবেন বা আপনাদের কাছে পৌঁছবেন? 24 আওয়ার্স আমাদের অ্যাভেলেবিলিটি আছে। আমি আছি, না হলে আমার এল্ডার ব্রাদার আছে, না বাবা আছে। আমাদের হসপিটালে 24 আওয়ার্স আমরা থাকি। তো উই ট্রাই টু বি দেয়ার ফর 24 আওয়ার্স অ্যান্ড গিভ সার্ভিস টু এভরিওয়ান। অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিন মানুষ কি করে আসবে। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে 16A পার্ক লেন, কলকাতা 16, অ্যান্ড ইট ইজ নিয়ার টু স্যাফি হল স্কুল। দিস ইজ দ্য অ্যাড্রেস। গ্রাহক বলতে আমাদের কাছে গ্রাহক কোনো কিছু না, আমাদের কাছে সবাই পেশেন্ট এবং পেশেন্টের পরিজন যারা আসছে তারা পেশেন্টের বাড়ির লোক। একটা রুগীকে নিয়ে তারা খুবই টেন্সে থাকে, চিন্তায় থাকে। আমাদের মেন কাজই হচ্ছে সেই চিন্তাটাকে দূর করা। তার সাথে সাথে কাজ হচ্ছে ভ্যালু অফ মানি, তারা যে পরিষেবাটা নিচ্ছে সেটা আমরা কতটা কম কষ্টের মধ্যে দিতে পারছি একটা পেশেন্টকে, ঠিক আছে। এর সাথে সাথে আমরা ট্রাই করি পেশেন্টটাকে রিলিভ করার, পেশেন্ট পার্টিকেও রিলিভ করার, ঠিক আছে। তো আমরা এর সাথে সাথেও ট্রাই করি পেশেন্টটাকে রিলিভ করার, পেশেন্ট পার্টিকেও রিলিভ করার। তো আমরা চেষ্টা করছি হোপ ফর দ্য বেস্ট, কলকাতার মধ্যে ফার্স্ট মাল্টি স্পেশালিটি অ্যাফোর্ডেবল কস্টের মধ্যে সব পেশেন্ট পার্টিকে সার্ভিস প্রোভাইড করার। এবং আমরা চাই একটা পেশেন্টও বাঁচুক, পেশেন্ট পার্টি দুটো টাকার দিক থেকেও বাঁচুক, যাতে তারা পেশেন্টটাকে আরও ভালো সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারে। আমাদের সব পেশেন্ট আসে রুরাল এরিয়া থেকে, গ্রামগঞ্জ থেকে উঠে আসছে, তারা বেস্ট ট্রিটমেন্ট নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে যাক এবং তারা যে সেখানে যাতে আমাদের হসপিটালের নামটা খুশিভাবে বলতে পারে, সেটাই আমরা ট্রাই করছি যাতে খুশিভাবে বলতে পারে। আমাদের টিম আছে, ডক্টর আদনান আছেন, ডক্টর সায়েন জাবিল আছেন, সাপোর্টিং কোঅর্ডিনেটর, সবাই মিলে খুব বেস্ট কাজ করছি। হোপ ফর দ্য বেস্ট, আমরা আরও গ্রো করতে পারবো, আমরা আগে নিয়ে যাবো নেতাজিকে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আমার নাম হচ্ছে মীর মেরাজ আলী, আমি আছি নেতাজিতে মার্কেটিং হেড অ্যান্ড ম্যানেজিং হেড ডিপার্টমেন্টে, ঠিক আছে। एक्चुअली नेताजी जो हमारे पार्क लेन में है बहुत अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए। लगभग हम लोग सारे फील्ड के स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है और बहुत पेशेंट फ्रेंडली है। और यहाँ पर लगभग सारे तरह के ट्रीटमेंट हो रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न सब चीज़ अवेलेबल है हमारे यहाँ पर। जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं फॉर ऑपरेशंस एंड ऑल, आई एम जनरल सर्जन, तो मेरे लिए जितने चीज़ होते हैं सारी चीज़ अवेलेबल हैं। और हम लोग यहाँ पर लेज़र को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और सारे पेशेंट आ रहे हैं और बेनिफिटेड हो रहे हैं। ये कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक छोटे से सेटअप में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑल डॉक्टर्स ऑलमोस्ट अवेलेबल विद इन आवर्स। सो हम लोग एक टीम की तरह से पूरा हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स सब एक टीम के तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह को और जितना आगे हम लोग लेके जाएं, क्योंकि आगे बढ़ना है और पेशेंट को अच्छा इलाज देना है, यही हम लोग का मोटो है। सर अभी जनरली सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्या देखा जा रहा है जो पेशेंट्स में? जनरली पेशेंट्स में हमारे जो यहाँ पर इस लोकेशन में जो मैक्सिमम पेशेंट होते हैं उनमें अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखा जाती है, क्योंकि कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स सच में बहुत कम रेट में प्रोवाइड करना बहुत दिक्कत होता है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि पेशेंट को हम लोग नाराज़ ना रखें और पेशेंट को हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट से कम ना रखें। तो सारा ट्रीटमेंट पेशेंट को हम लोग अफोर्डेबल प्राइस में देने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग हम लोग सक्सेस भी हो रहे हैं पेशेंट फीडबैक के हिसाब से। थैंक यू सर। अपना नाम हो रहा है? मेरा नाम है डॉक्टर रफ़ीक अंसारी, मैं जनरल लैप्रोस्कोपी सर्जन हूँ। मैं लगभग 6 से 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस एरिया में और मैं नेताजी से 5 साल से अटैच्ड हूँ। थैंक यू सो मच। আমি ডক্টর শুভেন্দু মাঝি, আমি একজন সার্জিক্যাল অনকোলজিস্ট এবং SSKM হাসপাতালে এখন কর্মরত। আমি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিগত লাস্ট 8 to 9 ইয়ার্স ধরে আমি ক্যান্সার সার্জারি করছি এবং নেতাজি ক্যান্সার হসপিটাল যেটা পার্ক স্ট্রিটে লোকেটেড, পার্ক লেনে, আমি এখানে বহুদিন ধরেই অপারেশন করছি এবং আমি বিভিন্ন কর্পোরেট হাসপাতালেও অ্যাটাচড। বাট
একটা পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স অন্যান্য জায়গা এবং এখান থেকে হচ্ছে যে এখানের যে এনভায়রনমেন্টটা খুবই হোমলি এবং জায়গাটা যেহেতু একটা কম্প্যাক্ট জায়গা এবং 3-4 ফ্লোরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই জন্য হচ্ছে কেয়ারটাও কিন্তু খুবই কম্প্যাক্ট এবং এই মানে জায়গাটা হচ্ছে এমন একটা জায়গায়, এমন একটা হাসপাতাল এটা, যেখানে অনেক এক্সপিরিয়েন্স কনসালটেন্টস রেঞ্জিং ফ্রম কর্পোরেট টু গভর্নমেন্ট তারা আসছেন এবং যেহেতু একটা ওয়েল নিট জায়গা, কনসালটেন্টসদের মধ্যে যে কোঅর্ডিনেশন সেটা কিন্তু অনেকটা বেটার। আর একজন কনসালটেন্ট অন্য একজন কনসালটেন্টকে কথা বলে যে ট্রিটমেন্ট করা হয় বা মাল্টিডিসিপ্লিনারি যে ট্রিটমেন্ট করা হয় যে কোনো কমপ্লিকেটেড কেসের জন্য, সেটা কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আর সেটা কিন্তু এখানে খুব পসিবল। আমি একজন ক্যান্সার সার্জন এবং আমার ক্যান্সার সার্জারি নিয়ে যদি আমাকে বলতে হয়, আমি এখানে প্রায় মোর দেন 300 ক্যান্সার সার্জারিজ ওভার দ্য লাস্ট 4 ইয়ার্স আমি করেছি এবং অলমোস্ট অনেকেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং কমপ্লিকেশন রেট কম। এবং এটা শুধু আমার যে স্কিলস তার জন্য নয়, এটা কিন্তু একটা টিম ওয়ার্ক এবং একটা মিলিত এফোর্ট, যেখানে শুধুমাত্র সার্জন নয়, সার্জন, সিস্টার, নার্স, ওয়ার্ড বয়েজ, হসপিটাল স্টাফস, ম্যানেজমেন্ট, এভরিবডি কনসার্ন হ্যাজ গট ইম্পর্টেন্ট রোল টু প্লে। এবং অলওয়েজ ক্যান্সার সার্জারি, শুধু ক্যান্সার সার্জারি নয়, এখানে অনেক রকমের সার্জারি হচ্ছে, আমার কো কনসার্নেরা করেন, ফ্রম ইউরোলজি টু জেনারেল সার্জারি টু ক্রিটিক্যাল কেয়ার টু মেডিসিন, এভরিথিং। তো একটা জায়গায় ভালো সার্জারি হওয়া, ভালো কেয়ার পাওয়ার জন্য কিন্তু একটা টিম ওয়ার্ক ভীষণ দরকার এবং একটা হোমলি এনভায়রনমেন্ট দরকার। কারণ পেশেন্টরা সবাই কিন্তু রোগ নিয়ে আসছে এবং রোগ নিয়ে যারা আসে তাদের কাছে হোমলি এনভায়রনমেন্টটা, একটা ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্টটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ হিলিংয়ের জন্য একটা সুদিং অ্যাটমসফিয়ার, একটা কেয়ারিং অ্যাটমসফিয়ার কিন্তু খুবই দরকার। এবং সেটা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি এবং পেশেন্টসের রেজাল্ট থেকেও এটা হয়তো আপনারা জানবেন। অনেকেই হয়তো এখানে অপারেশন করিয়েছেন, এখানে সেই এনভায়রনমেন্ট কিন্তু পেশেন্টের রেজাল্টের দিয়ে কিন্তু সেটাকে রিফ্লেক্ট করে। ধন্যবাদ, আপনারা সবাই আসুন এখানে এবং আই এম প্রিভিলেজড দ্যাট আই এম অ্যাটাচড। অর্গানাইজেশন যেভাবে অর্গানাইজ করেছেন তাতেই আমরা বলতে পারি যে এনাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লেভেল থেকে কতটা এনারা স্যাটিসফ্যাকশন দেয় পেশেন্ট পার্টি, ডক্টরকে। অ্যাজ এ ডক্টর ডেফিনেটলি আমি আজ 1.5 মাসের অবজারভেশনে দেখেছি যে নেতাজি হসপিটাল অনেকটাই অর্গানাইজ, লোকেশনও খুব ভালো, স্ট্রাকচার খুবই ভালো, ওয়েল মেনটেন। ওনারা হসপিটালটাকে খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিনভাবে রেখেছেন। নার্সিং স্টাফ, প্যারামেডিক্স সবাই কিন্তু খুব এফিসিয়েন্ট এবং ওনারা জিরো টলারেন্স টু নেগলিজেন্স, যেটা আমার মনে হয়েছে। যখনই কোনো রকম প্রবলেম ফেস করি ওনাদেরকে শোনাই এবং ওনারা সঙ্গে অ্যাড্রেস করেন এটা যেটা আমার ক্ষেত্রে মোর দ্যান এক্সপেক্টেড। অ্যাজ এ ডক্টর হিসাবে যদি আমি স্যাটিসফাইড থাকি ওই হসপিটালে, তার মানে পেশেন্ট ডেফিনেটলি আরও বেশি স্যাটিসফাইড। কারণ একটা অর্গানাইজেশন তখনই সাকসেসফুল যখন সমস্ত স্টাফ, ইভেন ডক্টর, স্টাফ যদি স্যাটিসফাইড থাকে এবং পেশেন্ট যদি স্যাটিসফাইড থাকে। তবে আমি কয়েকটা পেশেন্ট ভর্তি করে দেখেছি, যেভাবে আউটকাম পেয়েছি আমি, সবাইকে ডিসচার্জ করতে পেরেছি এবং সবাই অন টাইম যেভাবে রেসপন্স করেছে, আমার পেশেন্টের কোনো প্রবলেম হলে সঙ্গে জানিয়েছে, যেটা আমার কাছে মোর দ্যান এক্সপেক্টেড। যেটা আমি আমার মণিপাল হসপিটালে থাকি প্রায় ইকুইভ্যালেন্ট, সেখানে অনেকটাই কস্ট বেশি হয়ে যায় সেই সার্ভিস দিতে, সেই লো কস্টে এত ভালো একটা সার্ভিস মোর দ্যান এক্সপেক্টেড। আমার নাম ডক্টর শেখ মাজারুল ইসলাম, আমি মণিপাল EM বাইপাসের ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের কনসালটেন্ট। আমি অ্যাটাচ রয়েছি নেতাজি হসপিটালের সাথে। टू हाईलाइट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ और क्या कुछ कर सकते हैं नेताजी हॉस्पिटल में भी एज पर ऑर्थोपेडिक सिंस आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑल काइंड ऑफ एडवांस सर्जरीज लाइक जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी, एडवांस ट्रॉमा, ये सब सर्जरीज अब पॉसिबल है आपके करीबी हॉस्पिटल जो कि नेताजी में है। एंड एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, आई एम वर्किंग ओवर हियर फॉर लास्ट 2 to 3 years और पेशेंट का रिजल्ट काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। द बैकअप इज़ गुड, वी हैव अ गुड टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड केयर टेकर्स, and I'm very satisfied and pleased with the outcome and the results of the patients who have been treated in Netaji Hospital. मेरा नाम है डॉक्टर शर्जील खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन। आई एम करेंटली अटैच्ड एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल सेंटर, पार्क लेन। आई एम एन ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन कंसल्टेंट ओवर देयर। आई हैव बीन वर्किंग हियर since last few years and I admit my patients, I do my surgeries over here related to orthopedic trauma, ligament issues, fractures, dislocations, arthroscopic sports injury surgeries and joint replacements like hip replacement, knee replacement and also spine related issues, so I do that as well. I'm quite happy with the level of care that is being offered at Netaji Subhash Chandra Bose Medical Center.
एक डॉक्टर के लिए, एक सर्जन के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए कि हॉस्पिटल में पेशेंट का केयर अच्छा हो, एंड नंबर 2 फॉर अ सर्जन ओटी क्लीन होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे जो भी आरएमओ है, ट्रेंड आरएमओ है, जो आईसीयू टेक्नीशियंस है, आईसीयू के जो डॉक्टर्स है, दे आर ट्रेंड इन देयर वर्क, पेशेंट का केयर अच्छा मिलता है। सो वी आर हैप्पी अबाउट दैट। पेशेंट कॉज एक सर्जन के लिए पॉसिबल नहीं है कि 24 आवर्स पेशेंट के पास रहे, इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हेन द सर्जन गोज अवे आफ्टर गिविंग राउंड्स, तो जो नर्सिंग स्टाफ है, जो सपोर्टिंग वार्ड स्टाफ है एंड जो आरएमओ है, वो पेशेंट का टेक केयर करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ सर्जन इज़ दैट कि पेशेंट का केयर अच्छे से किया जाए। सो दैट इज़ टॉप नॉच एट दिस नर्सिंग होम। अपार्ट फ्रॉम दैट द ओटी मस्ट बी क्लीन, बिकॉज किसी भी ओटी में इन्फेक्शन का कुछ रिस्क होते हैं। कभी कभी लंबे सर्जरीज चलते हैं, 3-4 आवर्स सर्जरी चलते हैं, कभी कभी स्पाइन सर्जरी बहुत लंबा चलता है। सो इन दोज केसेज एज वेल ओटी का क्वालिटी मेंटेन करना, ओटी को फ्यूमिगेट करना, इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करना, दोज थिंग्स मस्ट बी टेकन वेल केयर ऑफ। सो यहाँ के स्टाफ, जो ओटी के स्टाफ है, दे आर वेल ट्रेन्ड, दे आर इन द OT work since many years, so they also take care of those things, and overall patient को अच्छा level of care मिल पाता है। আচ্ছা, আমি একজন নেফ্রোলজিস্ট এবং অলসো মানে আমি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ফিজিশিয়ান, মেডিসিন এক্সপার্ট। তো আমি নেতাজিতে বেশ কয়েক মাস ধরে অ্যাটাচড আছি এবং এখানে সাউথ মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাউথ পার্ট থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকেই বিভিন্ন পেশেন্ট আসে, ভ্যারিয়েবল পেশেন্ট আসে ক্রিটিক্যাল কেয়ারে। সেখানে নেফ্রোলজির কেস যেমন থাকে, নিউরোলজির কেস থাকে। রিসেন্টলি আমরা একটা কমপ্লিকেটেড স্নেক বাইট পেশেন্ট, তাকে আমরা ম্যানেজ করেছি। এবং হচ্ছে যে এখানে ক্রিটিক্যাল কেয়ারের সবথেকে বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো যে এখানে ক্রিটিক্যাল কেয়ারের পেশেন্টদেরকে যে পরিষেবাটা দেওয়া হয়, এটা অত্যন্ত কম খরচে, অত্যন্ত ইজিলি অ্যাভেলেবেল ট্রিটমেন্ট, এবং মেজরিটি পেশেন্টকে আমরা বাঁচিয়ে ফেরত পাঠাতে পেরেছি, বাড়িতে হাসি মুখে ফেরত পাঠাতে পেরেছি। এছাড়াও বিভিন্ন সার্জিক্যাল কেস, বিভিন্ন অন্যান্য যে কেসগুলো, সেগুলো এখানকার ক্রিটিক্যাল কেয়ারে খুব ভালোভাবেই তাদেরকে ম্যানেজ করা যাচ্ছে। আমার নাম ডক্টর কৌশিক মন্ডল, আমি ডিএম नेफ्रोलॉजी। नेताजी में एक अच्छा इन्वायरमेंट है काम करने का, बहुत फ्रेंडली है, मैनेजमेंट फ्रेंडली है, ओटी अच्छा है, आईसीयू इज़ वेरी गुड। अगर कोई पेशेंट ख़राब होता है सपोज करिए तो आईसीयू बहुत अच्छा है, वार्ड इज़ वेरी गुड, सारे स्टाफ अच्छे हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, अच्छा काम करेंगे। ऑर्थोपेडिक सर्जरी हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। वहाँ पे मैनेजमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, एक्चुअली सब कुछ है। जो स्मूथनेस ऑफ एडमिशन है, एडमिशन अच्छे से एक स्मूथ प्रोसेस से एडमिशन होना चाहिए, वो सब नेताजी में है। तो आई एम डॉक्टर आसिफ नदीम, অর্থোপেডিক সার্জন, জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জন। নেতাজিতে পরিষেবাগুলো খুব ভালো, ম্যানেজমেন্ট দিক থেকে ভালো, ওটি থিয়েটারগুলো মোটামুটি ভালোই। তো ওখানে ট্রমা কেসেস, রিপ্লেসমেন্ট, পার্শাল রিপ্লেসমেন্টগুলো করা যেতে পারে। এসিএলগুলো আমরা করছি, যারা স্পোর্টস সার্জারি, স্পোর্টস রিলেটেড ট্রমা আছে বা ট্রমেটিক সার্জারিগুলো, যা ফ্র্যাকচারগুলো আছে, ওখানে আমরা করছি। পরিষেবাটা ভালো, ম্যানেজমেন্টটাও ভালো। We are looking forward to it to get it more better. Okay. ডক্টর এম এস হোসেন, কনসালটেন্ট ল্যাপ্রোস্কোপিক জেনারেল সার্জন। আমি বলতে চাই যে এই এরিয়াতে মোটামুটি নেতাজি সবথেকে কস্ট এফেক্টিভ অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট এখানে খুবই মানে লেটেস্ট টেকনোলজি সব কিছু আছে। ওটি স্যানিটাইজেশন ইজ অলসো ভেরি গুড, ওয়ার্কিং স্টাফ, নার্সিং স্টাফ আর वेल ट्रेन एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नेताजी इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि इतना अच्छा इन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया CME, विच इज़ वेरी नाइस। एंड काफ़ी यंग डॉक्टर्स हम लोग हैं, तो हम लोग एक साथ मिल के एक अच्छा टीम वर्क करके काफ़ी ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी नाइस, थैंक यू। डॉक्टर अलीना अली, आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर शहबाज अहमद हूँ, यूरोलॉजिस्ट। ये प्रोग्राम आज का बहुत अच्छा था। हम लोग खासकर हम लोग यंग ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो अभी इमर्जिंग हैं, तो एज अ टीम वर्क नेताजी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एंड होप कि फ्यूचर बहुत अच्छा हो एंड पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिव्यू मिले। Give my introduction first. I am a Dr. Mohammad Nasruddin and I am a critical care specialist. I look after the ICU and all. So नेताजी अगर बात करेंगे हॉस्पिटल के, तो वहाँ पे सेटअप बेसिकली द क्रिटिकल केयर सेटअप बहुत अच्छा है। लाइक टर्शरी सेंटर, जैसे कि कॉर्पोरेट्स में काम होता है, जैसे कॉर्पोरेट्स में सारे पेशेंट जो ख़राब होते हैं रेफ़र होते हैं हायर सेंटर्स में, ठीक उसी तरीके से पेरीफेरी में जो भी केसेस ख़राब आते हैं वो हमारे सेंटर्स जैसे नेताजी हॉस्पिटल में, वहाँ पे हम उन पेशेंट का ख्याल रखते हैं। क्रिटिकल केयर बोलने मतलब है सपोज़ आप पेशेंट पोस्टेड फॉर एनी सर्जरीज़, उसके साथ बहुत सारा कोमॉर्बिडिटीज़ रहता है, लाइक कार्डियक डिजीज़, लाइक रेनल डिजीज़ एंड ऑल। तो ऐसे पेशेंट्स को हम पर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, पेशेंट को सेफ्टी लेवल में लेकर के आते हैं, देन वी प्रोसीड फॉर द सर्जरी।
मृदु, मैं कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन हूँ। मैं बच्चों को ही ट्रीटमेंट करता हूँ नेताजी नर्सिंग होम में। तो यहाँ पे बच्चों का बहुत अच्छा केयर होता है। लाइक लास्ट फ्यू मंथ्स में हम लोग ने बहुत अच्छे पेशेंट्स को, बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स को यहाँ से ट्रीट करके हम लोग ने डिस्चार्ज किया। कुछ दिन पहले एक बहुत सीरियस पेशेंट आया था जिसके पेट में इन्फेक्शन था, हम लोग ने उसको सर्जरी करके पेशेंट को हम लोग ने डिस्चार्ज किया। तो यहाँ पे बच्चों का यहाँ पे ट्रीटमेंट का हर फैसिलिटी है, इंटेंसिव केयर से लेकर जनरल वार्ड। और अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एन NICU जहाँ पे न्यूबॉर्न केयर होगा, तो वो इंशाल्लाह जनवरी मंथ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेताजी नर्सिंग होम। आई एम डॉक्टर टी ए गजाली, सर्जन। आई डू लैप्रोस्कोपी एंड जनरल सर्जरी। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं रेगुलरली नेताजी सुभाष मेडिकल सेंटर में ऑपरेट करता हूँ। द फैसिलिटीज़ आर वेरी गुड। आई कॉन्ग्रेचुलेट अदनान एंड अदर्स हु आर रनिंग द सेंटर एंड द नर्सिंग स्टाफ, द पैरामेडिकल स्टाफ are very efficient, and Netaji Medical Center means good, efficient medical care. It is in the heart of the city. Park Street shop থেকে পুরনো shop থেকে নামি জায়গা, and it has built a name itself. তো we are giving patients care দিচ্ছি আমরা ওখানে। বুড়ো থেকে বুড়ো ইয়াং ছেলেরা সবাই আসে, যে যা অর্থোপেডিক প্রবলেম আমার কাছে যে আসে, we all see them in নেতাজি। অ্যান্ড আমরা অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট করছি, হ্যাঁ না। পুরনো যে ওপেন সার্জারি উজরি যে হতো, হ্যাঁ না, যে বড় বড় সার্জারি হতো, আমরা শুধু ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা করে দিচ্ছি বা ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করে দিচ্ছি, বা মাইক্রো সার্জারি, কি হোল সার্জারি থেকে চিকিৎসা করতে পারছি নেতাজিতে। অ্যান্ড এইসব উই আর ডুইং ইট वेरी वेल हियर। एंड लास्ट 6 months अराउंड, तो अभी तक एक्चुअली मैं कलकत्ता में कई सारा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अटेस्ट हूँ, मगर यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि स्टाफ्स आर वेरी सिंसियर, दैट इज़ वन गुड थिंग। और कलकत्ता में भी बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, मगर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रैक्टिस है, दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लाइक टू एम्फेसिस ऑन। क्योंकि अगर ये पेशेंट के साथ डीलिंग अगर प्रॉपर्ली हॉस्पिटल में नहीं होता है तो देयर आर सो मच ऑफ मेस गोज ऑन एवरीवेयर, है ना। तो यहाँ पर तो काफ़ी सारे अच्छे डॉक्टर्स अटेस्ट हैं, तो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स आर ऑल्सो अवेलेबल ओवर देयर। ओवरऑल मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड सो फार। तो मैं तो यही विश करूँगा कि वो लोग ये सब बरकरार रखें, मेंटेन करते रहें, ताकि आगे भी सब कुछ सही जाए। सर आपका नाम और एड्रेस? मेरा नाम है डॉक्टर शायब गांगुली, मैं मेडिसिन का डॉक्टर। थैंक यू सो मच। ये तो क्या फर्स्ट बार इधर का डॉक्टर्स मीट है। एक्चुअली दिस इज़ वेरी cordial to us because there is small space, we know each other very well, and they treat in this small space like any type of patients, like very critical road traffic accident we have tutor নেতাজি মানুষের কাছে, মানে পেশেন্টদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্যতা রাখে? খুবই, কারণ এটা বাকি পেশেন্টদের, বাকি হসপিটাল নিয়ার বাই যেগুলো আছে তার থেকে অনেকটাই অ্যাফোর্ডেবল, হ্যাঁ। এবং সেই ধরনের পেশেন্ট অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন হসপিটালে যারা ঘুরে এসছে পারছে না, তাদের আমরা মানে খুব খারাপ অবস্থা থেকেও বের করে দিয়েছি, হ্যাঁ। খুব মানে এগুলো আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন, এবং পার্টিরও অনেকটা কম খরচে জিনিসটা পেয়ে গেছে, এবং তাদের एटलीस्ट सार्व करते हुए, हाँ सार्व करते हुए हम खुशी। नर्सिंग होम 16 पार्क लेन, यहाँ मैं यूजली आई एम वर्किंग देयर फॉर द पास्ट 18 years, और आई एम वेरी कंफर्टेबल देयर इन एनी इमरजेंसी। कभी भी कुछ भी हो तो एनी टाइम इन 24 hours डॉक्टर्स अवेलेबल देयर। गुड नर्सिंग केयर, क्योंकि लास्ट 18 साल से जब मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे इन एंड आउट एवरीथिंग आई नो कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। एनी इमरजेंसी टैकल एनी टाइम इन द मोमेंट। आई फील वेरी कंफर्टेबल टू गेट द पेशेंट एडमिटेड इन नेताजी नर्सिंग होम। Relation between patient and doctor? Relation between patient and doctor, and also between patient, doctor and the staff working there is very good there. It's very comfortable, it's very family healthy relation we have got in the Netaji Nursing Home.